Bom dia, igreja. 皆さんおはようございます。 Deixa a sua Bíblia aberta no texto de hoje, Efésios capítulo 2. 本日の聖書の箇所はエペソビトの手紙の2章です。 Vou pedir para a ministra fazer a leitura em japonês, enquanto a gente acompanha a nossa Bíblia em português. エペソビトの手紙の2章の1節から10節をお読みいたします。エペソビトの手紙2章の1節から10節。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。以上です。 Eu já compartilhei em outra ocasião, mas gostaria de colocar essa experiência numa outra situação, num outro contexto. 私はこのことを多分皆様と分かち合ったと思いますけど、同じことをちょっと違う目で見ましょう。 Mais ou menos 6 anos atrás, ele estava lá no hospital onde eu faço parte do Ministério de Capelania. 私は6年前のことなんですけど、私は毎週病院訪問をしています。 Ele tive uma experiência singular com Deus. で、そこで本当に素晴らしい神様との経験を持つことができました。 Era uma quarta-feira como outra qualquer que estava lá. 普通の水曜日でした。 E, de praxe, de costume, a gente sempre preenche a ficha de chegada e ora antes de ir aos quartos. そして、患者さんを見舞いをする前には、ちゃんと、ちょっと名前を書いたり、お祈りをしたりします。 Pedi, Senhor, abençoa o encontro com cada paciente, com cada familiar que estará lá. そして私はお祈りしました。神様、私が会う患者との出会いを神様が祝福してください。 Mas parecia que aquela oração era insuficiente. でもそれだけじゃなんか足りないような気がし Porque ました。 algo acontecia aqui dentro. 何かが私のうちに起こっていたからです。 E aí a gente quase que fala, Deus, vou jogar limpo hoje. では神様、明らかに話します。 Estou há mais de 10 anos fazendo o Ministério de Capelania. 私も10年以上この病院訪問をしています。 Toda semana. 毎週。 Parece que nada muda, Senhor. で、何も変わらないような気がします。 Que razões eu tenho para continuar? ですから私はなぜこの奉仕を続けるべきか。 Era uma crise, obviamente. 確かに私は本当そういう困難な時を通ってまし E た。 fiquei lá na capela esperando Deus falar comigo. そしてその時神様が何かを語ってくるのを待っていました。 Mas foi só o silêncio e o barulho do ar-condicionado. でも何も聞こえませんでした。 E às vezes a vida cristã tem esses momentos de silêncio. 時にはクリスチャン生活にはその沈黙の時っていうのがあります。 Semeamos tanto e colhemos pouco. いっぱい種まきをするけど何も借り入れない。 Nos dedicamos afinco, mas parece que a gente caminha sozinho. 一生懸命していますけど一人で歩いているかのような Não 感 é じで assim す。 a vida muitas vezes? そうではありませんか？ Você corre e parece que não chegou a lugar algum. 一生懸命走るけどどこにもたどり着かない。 Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja em Éfeso, essa igreja já tinha mais ou menos 7 anos de existência. このパウロが、エペソへの手紙を書いた時にはエペソの教会はだいたい始まって7年ぐらいでした。 E certamente os primeiros anos
como de muitas coisas na nossa vida, os primeiros anos são empolgantes porque tem muita novidade. で、私たちの人生で何でも始まるときには面白いのですね。 Tem muito trabalho, mas também a gente começa a ver crescimento. 働く仕事はいっぱいありますけど、 Mas assim como no casamento ou na vida de igreja, o tempo passa e a rotina, a mesmice começa a fazer parte do nosso dia a dia. でも結婚生活でもそうでありますし、教会生活でもそうですけど、だんだんと日常になってきて、同じことが繰り返しなのです。 E esse tudo igual começa a incomodar. でその同じことがなんか気にならないのです。 Nada muda, tudo igual, sempre a 何も mesma 変わら coisa. ない、いつでも同じようなこと。 E para nossa geração ansiosa, isso é pior ainda. で私たちの煩いの時代というのには本当に大変なことです。 Que quer semear hoje e colher ontem. 今日種まきをして昨日借り入れたかったの Não です。 sabe lidar com o tédio, com tudo igual. ですからいつもそういう普通のことに慣れてないので E す。 se você é ansioso como eu, a gente precisa ser lembrado de que daquilo que nos movia lá no começo. ですから皆さんも私と同じように煩いを持っているのならば、私たちが最初どういう動機でやっていたかを思い出さなければいけません。 Como nós começamos, 私たちがどういう形で始まったか、 quem nós éramos e como estávamos no começo. 私たちが誰であったのか、どういう状況にいたのか、 Especialmente falando da vida cristã. 特にクリスチャン生活について語りますと、 Você lembra de onde Deus te tirou? 神様を皆様をどこから救ってくださったか覚えていますか？ Você lembra quem você era? O tipo de pessoa que você era antes de conhecer a Cristo? イエス・キリストを知る前に皆様はどういう人間であったかを思い出しますか？ Eu sei quem eu era. 私は誰であったかよく知っています。 Terrível. もう本当に大変な人でした。 E esse terrível virou pastor. でそういう大変な人が牧師になりま Só し pela た。 graça de Deus. 神様の恵みによります。 Quando o apóstolo Paulo escreve a segunda parte dessa carta aos Efésios, ele dá orientações práticas para a vida daquela igreja, como viver a vida cristã. で、パウロがこのエペソビトの手紙に教会を書くときには、このクリスチャン生活が具体的にどうであるかということを説明していま Ele した。 fala sobre igreja, vida de igreja, この教会生活について語りま fala す。 sobre casamento, 結婚生活について、 fala sobre criação de filhos, また子育てについても、 fala sobre relações de trabalho, 仕事場での関係についても、 como a gente lida com os conflitos interpessoais. そして人間関係に問題があったときにどういうふうにするか。 Mas Paulo não era coach nem guru, não era essa a intenção ser. パウロはそういうただ、指導するような人だけではありませんでした。 Apenas dizendo, façam isso, façam aquilo, deixem de fazer isso. こういうことしなさい、ああいうことしなさい、こういうことをしてはいけない、それだけではありません。 E essa era a minha crise. その問題が私を抱えていました。 Estava tanto tempo fazendo, semana após semana, a mesma coisa, 私は毎週毎週同じことをやっていたのです。 que eu fui deixando para trás. そしてそれをだんだんと置いてきたのです。 Porque eu fazia. どうしてしていたのか、 E para quem eu fazia o que eu そ fazia. して誰のためにそれをしていたのか。 Essa era a minha crise. Senhor, que razão tem para continuar? それが私がもう抱えていた問題です。なぜ私は続けるべきか。 E é curioso que Paulo escreveu essa carta para a mesma igreja que mais tarde receberia uma outra carta. パウロはこの同じ教会にまた違う手紙を書いたのです。 Tocando no mesmo ponto. 同じことについて語っていました。 Uma carta que aparece no livro de Apocalipse. それは黙示録に出てくる手紙です。 De uma igreja que fazia tudo certinho, その教会は全て正しいことをやっていました。 mas ainda assim foi reprovada por Deus. でも神様に受け入れられませんでした。 Era uma igreja que não tolerava mentira, não suportava a heresia. その教会というのは偽りを受け入れないような教会でした。 Eram zelosos, tinham uma boa teologia, 良い教えも持っていました。 mas havia algo contra aquela igreja. でも一つだけその教会に対して神様に受け入れられないものがありました。 Aquela igreja havia abandonado o primeiro amor. それは最初の愛を捨ててしまったので O す。 amor que tiveram com Jesus no começo da caminhada. 最初に神様にイエス様に対して持っていた愛を、 Aquele amor se apagou. その愛がだんだんと消えていったのです。
E por essa razão, Paulo, na direção do Espírito, escreveu a razão por que nós devemos fazer o que devemos fazer. ですから、パウロは本当に聖霊の導きによって、私たちが何をするべきかということをちゃんと書いて残してくださったの Era で como す。 se Deus já soubesse por quais caminhos essa igreja passaria. 神様が私たちのこの教会がどういう道を歩むかということを知っていたからです。 E Paulo então vai dar as razões por que eles deveriam agir como igreja, na igreja, fora de casa, dentro de casa, em qualquer ambiente. ですから、パウロが教えてくださるのは、この教会の中だけではなくて、日常生活の中でもどういうふうに接するか。 E Paulo então ele traz algumas lembranças para essa igreja que são fortes para ouvir. ですから、パウロは本当にちょっときつい言葉ですけど、この教会に思い出させていました。 Versículo 1, capítulo 2 de 2 Efésios. 章の1節。 Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであった。 Paulo precisava lembrar aquela igreja quem eles haviam sido antes, sem Cristo. この教会がイエス・キリストなしでどんな人たちであったかということを思い出すべきでした。 De onde Deus havia tirado. どこからこの教会を救ってくださったのか。 Estavam mortos, espiritualmente mortos. もう霊的に死んでいたのです。 Sem conexão com Deus. 神様と全然つながりがなかったのです。 Sensibilidade zero para com Deus. 神様と全然無関係でした。 Morto não sente, morto não interage, morto não se relaciona. 死んだ者は何も感じない。死んだ者は何も交わりを持たない。 Essa é a nossa situação sem Jesus. これがイエス様なしの私たちの状態です。 Estamos trabalhando, estudando, comprando, vendendo, vivendo, mas sem Cristo nós estamos sem vida com Ele. 私たちは一生懸命働いて、一生懸命仕事をして、一生懸命勉強していますけど、神様なしでは死んでいるものなのです。 Mas não apenas mortos, mas mortos por causa da desobediência. ただ死んでいるだけではなく、この従わないために死んでいるのです。 Porque desde cedo nós queremos fazer o que queremos fazer. 私たちはもう若い時から自分がやりたいことをやっているからで Que a す。 nossa vontade seja feita. 私のやりたいことが。 E até mesmo quando pensa em fazer o bem para o outro, no final o beneficiário sou eu mesmo. 相手にどれだけ良いことをしようと思っても結局良いことを感じるのは自分自身なので Por す。 que você vai ajudar as pessoas? なぜ私たちは他の人を助けるのでしょう Porque か。 isso me faz bem. Me sinto bem fazendo isso. それは自分自身が良い気持ちになるためで E す。 se não te fizesse sentir bem com isso, continuaria fazendo? でも自分が良い気持ちにならなくてもそれを続けるのでしょうか。 A nossa natureza é assim. 私たちはそういうもので E す。 fazemos porque estamos mortos. 私たちは死んでいるか Estávamos ら mortos. そうしていたのです。死んでいたからそうしていたのです。 A segunda qualidade que Paulo traz aqui era que éramos escravos. そして2番目に私たちは、奴隷でした。 Nos quais, na desobediência e muitos pecados, nos quais costumava viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. 2節、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。 Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. É que no japonês parece que é mais curto, né? Então já fui ler a segunda parte. Mas Paulo ele descreve um coração sem Cristo, ele é escravizado por Satanás. ですからパウロが言われているのは本当に、神様なしでは、私たちは罪の奴隷となって生きているのです。 Só dois senhores nesse mundo. この世には2人の主しかいません。 Ou Deus 神様か ou Satanás. サタンか。 Até as pessoas que acham assim, não, não sou escravo de ninguém. Eu faço o que eu quero. 誰でも、いや、私は誰の奴隷でもない、自分のやりたいことをやると思っているかもしれませんが、 Mas este é o ponto. As nossas vontades, em 99,9999% na nossa natureza humana, são contrárias ao de Deus. で自分が
のやりたいことをやるって言っても、私たちのやりたいことっていうのはだいたい 100% 神様と反対のことなのです。O que a serpente sugeriu para Eva. 蛇がエデンの園で女の人にささやいたことです。O que foi que Deus falou? 神様は何を言われましたか？ Na verdade não é bem assim. でも本当はそうではありません。 Ele não quer que vocês comam do fruto porque ele sabe que no dia que comer eles se tornarão como ele. 神様はあなたたちがこの実を食べてほしくないのは、この実を食べた時には神様と同じようになるからです。 pequeno desvio no começo, sutil. ですからもう本当にちょっとした寄り道。 Eva caiu, Adão caiu. そのために、エヴァは罪を犯してしまって、アダムも罪を犯してしまい E ま o した。 coração deles já não era mais amigo de Deus, não era mais submisso a Deus. そのために彼らはもう神様の友達ではなかったのです。 Mas escravo também do próprio desejo. そして自分の欲望に対してのも奴隷となります。 Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes das inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. 私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。 Sem Cristo, desconectados de Cristo, de uma vida longe do Senhor, o desejo do nosso coração é quem guia a nossa vida. 私たちが神様から遠ざかって生きている時には、私たちの心に支配されるのです。 Sem Cristo, a gente acredita que o que importa é ser feliz. 神様なしでは私たちが信じているのは、ただ幸せになればそれだけでいい。 Ainda que isso implique em ofender a Deus. それがたとえ神様を喜ばせないとしても、 Ainda que isso implique em deixar Deus de fora dos planos. たとえそれが神様を私たちの計画から取り除いたとしても、 Porque eu quero é ser feliz. 私はとにかく幸せになりたい。 E uma última marca. Por natureza, merecedores da ira como os demais. そして、最後には他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。 E aqui Paulo usa uma expressão muito importante nessa fala dele. ここでパウロはとても大切な表現を使います。 Éramos por natureza. 生まれながらという言葉です。 Assim como o DNA vai dizer que a girafa precisa ter o pescoço comprido, a tartaruga tem o casco. O nosso DNA espiritual sem Deus nos torna merecedores. その DNA がこの、キリンは首が長くないといけない。そして、亀には甲羅があるといけないと同じように、私たちは霊的に神様なしでは神様の敵なのです。 Tem a ver com a nossa natureza. 私たち自身なのです。 E o apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses uma expressão mais forte ainda. そして使徒パウロはコロサイ人たちにもっと強い表現を使います。 Colossenses 1:21 ele vai dizer que éramos inimigos de Deus, separados dele por causa de nossos maus pensamentos e ações. コロサイ人の手紙の1章の20節にも書いてありますように、あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのです。 Paulo está falando para esses cristãos em Éfeso: vocês foram assim, sem Cristo. ですからパウロはこのエペソの人たちに言っていました。あなたたちは神様なしではそういう人たちでした。 Não era apenas a respeito do que eles faziam, mas de quem eles eram. ただ自分たちがやっていることだけではなく、自分自身たちでした。 Eu era uma criança assim. Na época eu não entendia, não daria nome para isso, mas hoje eu daria um nome para o tipo de criança que eu era. Eu era uma criança falsa. 私は子供の時はなんていうのですかね、この偽の子供でした。 Que na frente da mamãe eu falava sim, sim, sim. お母さんの前でははいはいはいと言っていたけ Eu ど、 era bonzinho, 私はいい子でした。 mas pelas costas. でも裏側では Inúmeras vezes eu tive chance de nem estar aqui hoje. 何回かもう死ぬようなことをしました。 Porque aquilo que eu queria era justamente aquilo que minha mãe havia dito: não faça. それはなぜかというと、私がいつもやりたいことは母が
やってはいけないというようなものでし Eu た。 sabia que não podia, 自分はやってはいけないということを知っていたけど、 mas aquilo parecia tão atraente. でもあれは本当に素晴らしそうなものでした。 Era o meu coração, não era mera rebeldia infantil. それはただ、子供の反抗だけではなく、自分の人間の心でした。 Se você ouviu essas coisas até aqui e se identificou, eu tenho algo para te falar. 皆様がここまでいろいろと聞いて、自分もそうだということを感じたら、皆様に一つだけ言いたいの Não です。 como eu, tá? Mas como o livro de Efésios está falando aqui, a carta aos Efésios. 私のような人間ではなく、このエペソが言ってるような人間。 A boa notícia é que você tem já ouvido Deus falar ao seu coração. でも良いお知らせというのは、神様が皆様の心に語っているということです。 Porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 聖霊様が私たちに罪と礼儀と義を見せてくれますから。 A Bíblia ela é como um espelho diante de nós. この聖書というのは私たちの前では鏡のようなものです。 Mostra cada imperfeição do nosso caráter, do nosso coração. 私たちの性格の悪さ、私たちの心の悪さを見せてくれます。 Mostra como realmente somos. 私たちがどんな人間であるかを見せてくれます。 Que mensagem horrível é essa, pastor, que você está pregando? 先生、あなたが言ってる言葉はひどい言葉です。 Você vai espantar as pessoas da igreja, elas não vão voltar mais. もう教会に戻ってきませんよ。 Não, meu amado. いや、そうではありません。 O câncer tem que ser tratado como câncer, não como uma gripe. がんはがんとして扱うべきです。風邪ではないのです。 Para ser devidamente tratado. それは正しい治療を受けるためで Eu す。 não posso colocar um band-aid sobre um corte profundo que está sangrando e sangrando, esvaindo vida. もう深い傷口にバンドエイドを貼るだけではダメなのです。 A notícia é dura de ouvir, 確かにこのお知らせはきついお知らせです。 mas é libertadora também. でもそれと同時に私たちを自由にしてくれま Sabe す。 por quê? なぜでしょうか。 Porque a religião e a moralidade não conseguem trazer vida onde existe morte. 宗教とか性的なものはこの死んでいるものを生き返らせることはできませ O ん。 nosso próprio esforço moral em querer ser bom é como remendar pano novo em rasgo velho. 私たちが自分の良い気持ちで何かをやろうとするときには新しい布を古い布切りで、縫おうとしているような感じです。 As regras que os pais colocam sobre os filhos não têm poder de transformar o coração deles. 親が言う言葉は子供たちの心を変えることはできません。 Eu posso falar com meu filho, eu posso ensinar os meus filhos. 私は子供たちに良いことを教えることができます。 Eu posso pôr de castigo. 私は罰を与えることもでき Eu ま posso す。 ser rédea curta com eles. もう本当に厳しい、ようにできます。 Mas se o coração deles não for tocado pelo Senhor, vai ser em vão. でも彼らの心が神様によって打たれなかったらそれは全て無駄なのです。 Todos precisam desesperadamente de um novo coração. 全ての人たちは新しい心が必要なのです。 Precisa ter uma mente transformada. 頭も変えられないといけませ E ん。 isso só Deus pode fazer. そしてそれは神様だけができるもので Mas す。 precisa olhar para essa má notícia que o Evangelho nos で traz. そのためにはこの悪いお知らせを見るべきです。 Porque essa é a realidade do nosso coração sem Cristo. これが私たちの神様なしの心でありますから。 É feio, 確かに醜いもの é です。 desconfortável, 私たちは心地よくありません。 mas é real. でも真実なので Mas す。 ainda bem que não para por aí. おかげさまでそこだけで終わりません。 Paulo fala para os Efésios, vocês eram assim. 使徒パウロは言われます。あなたたちはこういう人間でした。 Lembrem quem vocês foram, de onde Deus os tirou. 皆様、あなたたちがどこから救われたか思い出してくださ Agora い。 olha para o Senhor. そして神様を見上げてください。 Verso 4. 4節。 Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、 Deus é rico em misericórdia. 神様は恵み深い方です。 Misericórdia é Deus nos poupar daquilo que merecíamos receber. 恵み深い方というのは私たちが受ける罰を与えない恵みです。 Deus é justiça, é santidade, sim. 神様は確かに、聖なる方であり、義の方でもあります。 Mas Deus também é rico em misericórdia. でも、それと同時に憐れみ深い、恵み豊かな方です。 Salmo 103, verso 10 diz que Deus não nos trata conforme os nossos pecados,
詩篇の103編の10節にも書いてありますように、私たちの罪に従って私たちを扱うことをしないと。 Nem nos trata na mesma medida de nossa rebeldia. 私たちの咎に従って私たちに報いることもない。 Se Deus nos tratasse conforme merecíamos, a régua ia subir, a gente nunca ia alcançar. もし私たちが自分の罪に対して神様が何かをしたらもう大変なことになります。 Deus ser misericordioso significa que Ele alivia o peso da sua mão, porque Ele sabe que não suportaríamos justiça plena. 神様が憐れみ深いっていうことは確かに私たちの罪のために神様の義を受け入れることができないからで E す。 quando Ele nos trata visando a nossa restauração. そして私たちに何かをするときには私たちを立て直すためにしてくださいま Nos す。 trazer para perto dele. もっと神様に近づかせるために、 Para a gente entender que o pecado é mau, é ruim, é assassino. 罪がどれだけ悪いものであるかということを理解するために。 Mas Paulo também diz que Deus nos amou. でもそれと同時に神様が私たちを愛してくださったとパウロは言われます。 Nos amou tanto a ponto de, 私たちを本当に愛してくださったために、 e não é um amor sentimental, でこれはただ感情的な愛ではありませ também ん。 não é uma fraqueza emocional, で、そして感動的な弱さでもありません。 mas é um amor sacrificial. でも全てを捧げるような愛です。 Um amor que não desiste, 諦めない愛。 o amor que assume o dano pelo bem do outro. 相手のためにその罪を背負う。 Foi isso que Jesus fez na cruz. そういうことをイエス・キリストは十字架でされました。 Ele não foi à cruz porque ele era um cara legal. イエス様は十字架に行ったのは良い方だけだったからではありません。 Ele não foi à cruz porque ele teve pena de nós. 私たちを見てかわいそうだと思ったから十字架に行ったわけではありません。 Ele foi à cruz para receber sobre si a punição que o meu e o seu pecado mereciam. イエス・キリストが十字架に行ったのは私たちの罪の罰を受けるためです。 Porque se fôssemos nós naquela cruz, もし私たちが十字架につけられたとしたら、 passaríamos uma eternidade toda ainda continuaríamos devendo para Deus. 私たちはまだ永遠に神様に何かをしなければいけなかったのです。 Romanos 5:8. ローマ人の手紙の5章の8節。 Mas Deus prova o seu grande amor por nós, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. しかし、ローマ人の手紙の5章の8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 Mas Deus revela a sua graça, a sua misericórdia de um outro modo também. でも神様は自分の憐れみを他の形で表します。 Verso 6: Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. エペソビトの2章の6節。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。 Estávamos mortos no pecado, 私たちは罪に対して死んでいました。 separados de Deus por causa da desobediência, 私たちの不従順さのために神様から離れていました。 atolados na lama. もう泥沼にいました。 Ele nos tirou de lá そしてそこから私たちを救ってくださいました。 e nos fez assentar ao lado dele. そして神様の隣に座らせてくださいました。 Você e eu um dia fomos assim, 私たちもそんな人間でありました。 mas ele nos elevou. でもイエス・キリストは私たちを天に導いてくれました。 A gente teve acesso ao perdão de Deus. 神様の許しを得ることができました。 Ele nos deu o privilégio que nenhuma religião, nenhuma moralidade pode nos dar, que é estar ao lado do Senhor. 神様が与えてくださったのはどんな宗教でも与えることができない。それは神様と共にいることです。 E então Paulo vai resumir isso nos versos 5, 7, 8, repetindo por 3 vezes. それを使徒パウロはこの5節、7節、8節、3回も繰り返します。 É pela graça que vocês são salvos. ただ、恵みによって救われたのです。 Vocês receberam algo que não mereciam receber, mas foi dado abundantemente. あなたたちは受け入れられないものを豊かに受け入れたのです。 Porque tudo que é mal em nós é nosso mesmo, é de nós. 私たちのうちにある悪いものは私たちのものです。 Mas se há algo de bom, é presente de Deus. でも良いことがあるのならば、それは神様から与えられたものです。 Não há nada em nós bom o suficiente
para agradar a Deus. 私たちのうちには神様に喜ばれるようなもの、良いものは一切ありません。 Todos pecaram e separação da glória de Deus. すべての人たちは本当に罪を犯して神様から離れているのです。 Isso é uma excelente notícia. これは本当に良いお知らせです。 Porque a gente não tem que carregar o fardo de que tem que ser bom, tem que satisfazer o tempo todo a Deus. なぜかと言いますと、私たちはいつでも良いことをして、いつでも良いことをしながら神様に受け入れられるという重荷はないからで E す。 tem que compensar os erros passados com coisas boas agora. そして昔の過ちを今良いことをして、しなければいけないということもありません。 Porque o Senhor nos alcançou, nos salvou, nos limpou. もう神様は私たちを、救ってくださって、私たちを許してくださったからです。 O cristão é a maior prova de que Deus é justo e bom para os piores. クリスチャンというのは神様が悪い人たちにとって良い方であるという証なのです。 E transformou esses piores em pessoas amadas e salvas para Ele e por Ele. そういうひどい人たちを神様のために救ってくださったのです。 Porque o cristão, ele é salvo, ele é filho de Deus, porque ele creu que aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz foi, é e sempre será suficiente para torná-lo aceitável diante de Deus. クリスチャンは救われてクリスチャンとなったのはイエス・キリストが十字架でされたことが自分を救うために十分であるということを信じたからです。 Quando Cristo na cruz ele disse está consumado, ele estava falando a respeito da obra da salvação. イエス・キリストが十字架で全てが終わりましたって言ったのは救いの技が、そこで終わったということを示していま O した。 preço foi pago, もうその代価は払われたので o す。 preço foi aceito por そ Deus. してそれも神様によって受け入れられたの E で na す。 sua ressurreição, ele conquistou também a vitória sobre a morte. そしてイエス・キリストが死に対して復活された時に死に対しても勝利を得たの Para です。 garantir que não apenas a nossa alma seja salva, mas para que o nosso corpo também, afetado pelo pecado, possa também ser salvo, それ transformado. は私たちの魂だけが救われるためではなく、私たちの心も新たにされ、私たちの体も新たにされるためです。 E essa é a condição inegociável para a salvação. で、その条件だけが救われるためなので É す。 crer de todo o coração em Cristo Jesus. ただ、イエス・キリストを自分の救い主として信じることです。 É abandonar toda ideia de se esforçar para merecer a salvação, o amor de Deus. 自分の努力で救いを得ようとする、考えを捨てる。 E aceitar isso como um presente do Senhor. そして、ただそれが神様から与えてくださったものだということを受け入れるので E す。 tendo aceito isso, ter uma nova vida. それを受け入れて新しい命を生きる。 Uma frase que eu ouvi há pouco tempo falava assim: não volte a fazer aquilo que levou o nosso Senhor à cruz. ある言葉を私は聞きましたのは、イエス・キリストを十字架につけたものをまた繰り返してやらないでください。 Viva a nova vida que Cristo te deu. イエス・キリストが与えた新しい命を生きてくださ Porque い。 a nova vida produz frutos. 新しい命は実らせるからです。 Deus nos salvou, nos alcançou pela graça para que a nossa vida agora então responda com uma nova vida. 私たちが恵みによって救われたのは、私たちが新しい命を生きるためです。 Não é apenas fazer a coisa certa, mas pela razão certa. それは正しいことをするだけではなく、正しい動機でするためです。 Por amor a Deus. 神様を愛したために。 Porque entendeu que um dia foi resgatado da morte do pecado. いつか私たちは罪に対して救われたことを理解したから É です。 aquela vida antes que vivia para si, agora quer entregar para viver para o Senhor. 自分自身のために生きていた人生を、それが今度神様のために生きる。 Como marido, como pai, como filho, 主人として、親として、子供として、 como vizinho, como funcionário, como patrão. 隣人として仕事、その支配人として支配者として、 E Paulo então coloca cereja do bolo aqui, そして最後に、パウロは素晴らしいことを言われます。 verso 10. 10節。 Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus,
a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. 私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。E que obras são essas? でその良い行いとは何でしょうか？ No contexto da carta de Paulo aos Efésios, é o que vai aparecer nos capítulos 4, 5 e 6. このエペソの手紙の中では4章から6章まで出てくるものです。 Significa viver como discípulo de Cristo, por onde passar, onde estiver e com quem estiver. どこにいても誰といてもイエス・キリストの弟子として生きていくということです。 No modo como fala, 言い方によって、 no modo como trata as pessoas, 相手にどういうふうに接しているかに no よっ modo て、 como cria os filhos, どういうふうに子育てをしているかによって、 no modo como você vai lidar com seus pais, また親とどういうふうに接しているか、 a forma como você vai lidar com o patrão ou com o seu empregado, また支配人、また支配者として、 a vida toda muda de propósito, de forma. 人生ではいつでもその目的というのが変わっていきます。 Não é porque aceitei Jesus, agora vai ter um emprego novo para mim. イエス・キリストを受け入れたから新しい仕事が与えられるというわけではあり Não, ません。 é lá onde eu estou é que Deus quer usar. 私がいるところで神様は私を使わしたいのです。 Para dar fruto, para viver a vida cristã de verdade. 私が実らせてこの永遠の命を生きるためです。 Voltando ao hospital, その病院のお話に戻って、 depois daquele silêncio de Deus ali na capela, その教会で本当に神様の沈黙の中で、 quando eu entrei num dos quartos, encontrei um paciente de 88 anos. 私がある病室に入った時に88歳の日本人の患者さんに会いました。 Era um japonês. 日本人でした。 E quando eu comecei, cumprimentei ele em japonês, ele já começou a chorar. で、私が日本語で挨拶したら、その患者さんはもう泣き始めました。 Ele começou a abrir o coração. そしてそこで心を開いてくれ Ele ました。 estava num câncer já terminal. もう、最後の、がんの状態でした。 Os médicos disseram, não tem mais o que fazer. もうお医者さんにどうすることもできないと言われて、 Ele falou, a gente passa a vida inteira trabalhando, se dedicando à família e termina aqui no leito de hospital. で sozinho. 彼が嘆いていたのはもう一生懸命働いて一生懸命家族のためにして結局最後はこの病院で終わってしまう。 E ele fez a mesma pergunta que eu fiz para Deus. で彼は私が神様に同じ質問をしました。 Que razão tem para continuar? 私はなぜ続けるべきか。 Eu ouvi, 私はそれを聞いて falei do amor de Deus, da esperança que há em Cristo. 神様の愛について語ってイエス・キリストによる希望について語って Deixei ele o Evangelho de João em japonês. そしてこのヨハネの福音書、日本語のヨハネの福音書を彼にあげ E て assim que ele pegou, ele já começou a ler. で彼はそれをもうすぐ読み始めました。 E então eu saí do quarto. そして部屋から出てきました。 E ali fora, como se Deus estivesse colocando uma mão no ombro dizendo assim: qual que era a sua pergunta, meu? そして私が病室を出た時に神様が私の肩を叩いて、あなたの質問は何でしたか？ Eles precisam de esperança. そういう患者さんたちは希望が必要なのです。 Lembra do começo. 最初の頃を思い出してください。 Lembra quando eu te salvei? 私があなたを救った時のことを思い出してく No ださい。 seu desespero eu te salvei. あなたが本当に嘆いた時に私はあなたを救いました。 Agora vai. ですからあなたはただ行くべきです。 Tá bom, Deus, eu entendi. 神様分かりました。 Eu precisava ser lembrado aqui. 私はそういうことを思い出すべきでした。 2026 só vai ser diferente se você reconhecer de onde Deus te tirou. 2026年は皆様がどこから救われたかを認めた時に変わるのです。 Quem você era sem Jesus, antes de Cristo. イエス・キリストなしでどういう人間であったか。 2026 só vai ser diferente se você se render a Cristo. 皆様が本当にイエス様に委ねた時に、全てを委ねた時に、この新しい年は違う年となり Para ます。 viver o que Ele tem para você. 神様が用意してくださった人生を生きるために、 E através da sua vida. そしてあなたの人生を通して、 Talvez no desânimo, quando parecer não haver motivos para continuar. Olhe para trás. Lembre quem você era, de onde Deus te tirou. Então olhe para frente. もう皆様が元気がなくなって、もうやる気がなくなったら、神様が皆様をどこから救ってくださっ
ったかを思い出してください。 Vale perseverar. ですから忍耐続けることの価値があるのです。 Vale continuar servindo. 神様に従い続けることに価値があります。 Vale continuar orando. お祈り続けるのにも価値があります。 Vale continuar andando com Cristo. 神様と共に歩む価値があります。 Porque o que você planta hoje para o reino ecoa na eternidade. 今日皆様が神様の御国のために種まきをすることは永遠に実らせるからです。お祈りしましょう。 Senhor Deus, muito obrigado. 主よ、本当に感謝します。 Porque já não somos mais quem nós já fomos um dia. 私たちはもう昔の人間のようなものではありません。 Mas ainda estamos longe de ser quem nós precisamos ser. でもまだそういう神様が願っているような人間ではありません。 Mas o nosso alívio, Deus, é que a obra de transformação, de cura, de restauração, essa obra é do Senhor. でもおかげさまでその私たちの生き方、心、考え方を変えてくださるのは神様がされることですから。 E nós podemos descansar no fato de que aquele que começou a boa obra em nós vai completar でそ até し a volta て de Cristo. 本当におかげさまで良い技を始めた方はイエス・キリストが戻られるまでそれを完全にさせることを本当に感謝します。 Pai, talvez dentre os que vieram hoje estejam cansados, desgastados, Senhor, desanimados. 多分ここに集まっている何人かの方はもう疲れ切っているかもしれません。 Talvez outros estejam fazendo no automático, 他の人たちはもう考えないで生きているかもしれま já せ não ん。 sabem por que fazem, para que fazem. 何のために生きているかがわからないのかもしれません。 Mas, Pai, renova em nosso coração, ó Deus, que nós façamos para o Senhor e por causa do Senhor. でも主よ、私たちの心を新たにしてください。私たちが神様のためにすることができますように。 E nunca nos deixe esquecer, Senhor Deus, quem o Senhor nos fez por causa de Cristo. そして私たちがいつでもイエス・キリストを通して私たちが誰に変えられたかということを忘れないようにしてください。 Eu te peço, Pai, que o Senhor nos conduza neste novo ano. 私たちを本当にこの新しい年に導いてください。 Não para fazer mais coisas, 私たちがただ単にもっとやるためではなく、 mas para fazer melhor as coisas, もっと良い形ですることができますように。 com propósito eterno. 永遠の目的を持ちながら、 Eu oro, Pai, em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém.